ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଟ ପ୍ରବଳ କାଟୁଛି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇଲେ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁନି ମରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତି ପେଟ କାଟୁଛି ଯାଉଛି ଯିବି ଏବେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବି हेलो नमस्कार मु संध्या आपण मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। टाइम आसी पाखापाखि 9:30 प्लस है आज तो मेघुआ करीपाग आउ खरा होता सकाळू हेले भी एबे सिना मेघुआ करुच्ची पुणी खरा हम आ देखु लाइन तो आमर कटि जाइए आज सका के 7:30 लाइन कटि आ लाइन नहीं बहुत गरम हो झाड़ बाहर मुझे कम सारी फ्रेश हो गाधे पाधे खाई पीकी बरटा चाह भाज करते खाई पीकी कम सारिकी बासन पड़ा धोईकी एबे आसी बसी सका तो कोईला आंच करदेली जमी उठिली फ्रेश हो कोईला आंच करदेली ब्रश कली मुंड कुंडेली गाधे पाधे फ्रेश हो आसली आ पूर्व कही चैनल जो नुआ प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे भूल पाए सपोर्ट करेंगे आउ चलतु स्टार्ट करवा वीडियो। देखु टाइम तो 9:30 प्लस है लाइन तो ना गरम देखु कि झाल एवं गाधे पाधे आसी भी झाल पूरा गाधी पड़ुछि आमर तो आंचरे भात पानी बसी जाइए भाज ए रेस्ट नौ बाहर तो आम घर कम चली चलतु बाहर टे कौन चलती कौन आप सेयार करुँच देखु ये बाल्टी लुगापटा मोर नाइट फाइट अच्छी सुखेनी सुखेबा कम तो अधिक फैन लाइन ना चप्पल कड़े गला देखो ये आम भात पानी बस भाज कौन कर लुगापटा सफा करने रखाई शुई पड़ानी लो घरटा भल थंडा लगे शुई पड़ी हाँ निद हो गला खाई लाइन तो ना इनवर्टर फैन बुलूचे बहुत गरम करुच्ची हापी नंद आम स्कूल जाइए देखु आम आसीगले खुश दीदी खाई सारे ला झील खाई सारे रुटी खाई भजा ना गाधेन नाइन तो नाइन आ पंप आस देखु आम देखो मुझे आसली टे गड़पड़ हो गले कारण लाइन कटि इनवर्टर फैन अच्छी टे गड़पड़ हो जाऊँगी गरम करुच्ची चलते जीवा देखु ये गाड़ी अच्छी सान भाई तो कड़े कम कलानी माँ कड़े गलानी देखु ये घर कम आमर चली मेघुआ मेघुआ आज कर देखते आज तो लाइन ना आम घर कम टे लाइन ना छड़ काट अरे अजा कड़े जाइए ऋषि देखा कत पैसा देखा सांग मान को देखेदेलु कत पैसा नौ ट्रेन रे भर्ती कर ना ना मोर बाहर मुंड देखु सांग मैंने चलतु बाहर आड़े जा बारी पट को आमर एपटे तो लुगापटा सब सुखुची देखु आज तो पाग मेघुआ मेघुआ कर चलतु जा बाड़ी पटे बुली आसवा चलतु जा देख
ଲୁଗାପଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଖେଇକି ଆଣିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିବା। ମେଘ ତ କରିଛି, ଖରା ନାହିଁ ହେଲେ ବି ମେଘ କରିଛି, ଗରମ ହେଉଛି। ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, କାମ କରିବେ କେମିତି କେଜାଣି, ଭାରି ଟେନସନ୍। ଛଡ଼ କାଟିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗରମ। ଦେଖୁন ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲି, ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇଦେବା ତାରରେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରା ଆସିଲା, ମେଘ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଛାତ ଉପରେ କରି ଯାଏ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ଘରେ ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଗରମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଇ ପିଇକି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ, ଲୁଗାପଟା ଛାତରେ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଆସିଲା ପରେ ପେଟ କାଟୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି। ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକିରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଶୋଇଛି। ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ପେଟ କାଟୁଛି ଜୋରସେ, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ଏତେ ପେଟ କାଟୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶୋଇଛି। ଜୋରସେ ପେଟ କାଟୁଛି, ଏଇଟା ଶୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପେଟ ପ୍ରବଳ କାଟୁଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇଲେ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଏମିତି ପେଟ କାଟୁଛି। ଯାଉଛି ଯିବି ଏବେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଟିକେ ପେଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଚିନି ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍, ତାପରେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଖାଇବା ହେଇଛି ଗରମ ଭାତ, ଦେଖ ଆଳୁ ପୁସ୍ତକ, ଇଏ ମୁଗ ଡାଲମା, ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ି ଫୁଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଖାଇବି, ଖାଇକି ମେଘ ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲା, କାରଣ ମେଘୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା, ସରିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କେତେ ବର୍ଷା ହେବ, ପୁରା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ, ପାଣି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିକିରି ରଖିଥିଲା, ଦେଲା କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଫିରଫିରି ହେଲା, ସରିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଆଉ ବେଶୀ ଗପିବିନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲିକି ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।